fermentation. Okay. Sorry, kejap Saya dengar macam ada orang nak masuk. Dah masuk dah. Ada. Okay, fermentation kita akan tengok penapaian ni state the factor that cause the fermentation to occurs in cell. Yang kedua, explain by using example of energy production from glucose during fermentation in human muscle cell, lactobacillus, yeast, and plants such as paddy, and write and explain work equation for lactic acid fermentation, alcohol fermentation, conduct an experiment, and compare and contrast aerobic respiration and fermentation. Okay, jadi kita akan tengok perlahan-lahan Okey, yang pertama kita tengok dulu apakah yang dimaksudkan dengan fermentation atau penapaian. Okey, penapaian ni adalah incomplete breakdown of glucose in a condition of limited oxygen and without oxygen. Maksudnya dia berlaku pada dua keadaan lah. Pertama, keadaan di mana oksigen tu sedikit dan pada keadaan oksigen tu tak ada langsung. Jadi dan perbezaan yang kedua kalau berbanding dengan aerobik, the breakdown of glucose is incomplete. Maksudnya glukos tu dipecahkan atau diuraikan dengan tidak lengkap. Okay, so there are two stages of fermentation. First stage is one glucose is broken down to 2 pyruvate. The process is called glycolysis. So the first stage dia sama macam aerobic respiration, di mana one glucose will be broken down into 2 pyruvate yang berlaku di dalam cytoplasm, dan proses itu dinamakan glycolysis. Kemudian pyruvate akan memasuki second stage of the fermentation, which is sama ada dia akan menjadi penapaian alkohol ataupun penapaian lactic acid. Alcohol fermentation or lactic acid fermentation. Okay, kita tengok kat sini Yang pertama, fermentation. Apakah maksud fermentation? Is the complete breakdown of glucose in limited or no oxygen condition. Dalam keadaan sedikit oksigen atau tiada oksigen langsung. Okay, kemudian seperti yang saya terangkan, the glucose will be broken down into pyruvate, 2 pyruvate, and the process is called It's called glycolysis. Okay, kemudian dia akan masuk ke dalam second stage di mana the pyruvate will be broken down pula menjadi sama ada menjadi undergo ethanol alcohol fermentation, di mana dia membentuk alkohol. Alkohol dia adalah ethanol. Okay, dia membentuk ethanol, carbon dioxide and energy. So energy dia adalah 210 kilojoule. Kalau tengok sangat sikit lah. Kalau tengok tadi aerobic respiration 2898 kilojoule. Tapi kalau untuk fermentation, the energy production is only small amount, which is 110 kilojoule. Okay, ini untuk alcohol fermentation. Kalau untuk lactic acid fermentation, the glucose will be converted into pyruvate. Kemudian daripada pyruvate dia akan bertukar menjadi lactic acid and energy. Ini yang kita katakan incomplete breakdown of glucose, sebab glucose tu tak menjadi carbon dioxide, energy and water. Dia jadi ethanol. Ethanol ni C3, glukosa ni C6. Jadi dia tukar separuh saja. Samalah. Glukosa ni C6 ada 6 karbon. Sepatutnya dia pecah jadi CO2, maksudnya 1 karbon je. Tapi kalau lactic acid dengan ethanol ni C3, dia hanya pecah separa sahaja. Dia tidak pecah sepenuhnya. Itu adalah Okey, kita tengok untuk alcohol fermentation sahaja dulu. Okey, alcohol fermentation macam saya kata, di mana glucose will be broken down into pyruvate,
in glycolysis process, and then pyruvate will be converted atau broken down into ethanol, carbon dioxide and energy. Ini adalah alkohol ni. Di mana bila berlaku alcohol fermentation boleh berlaku dekat dua tempat, iaitu dalam yeast and dalam tumbuhan. Okey, kalau biasa pernah buat, itu kita pernah buat, kita gunakan yeast kan, yang kita gunakan tepung, dan kemudian yeast tu dia berkembang menjadi dough yang dia membuak tu kan. Kita gunakan glukosa, kita gunakan tepung, dan bila kita letakkan yeast tu telah menaikkan dough. Dan kalau yeast tu dibiarkan lama, maka kandungan alkohol yang terlalu tinggi itulah yang menyebabkan jadi masam tu, jadi masam. So yeast undergo fermentation or penapaian, dan second stages dia adalah alcohol fermentation. Okey, ni kita tengok So alcohol fermentation dalam yeast ni, di mana ethanol is used in the making of beer and wine. Jadi dalam pembuatan arak, kita tahu produk alcohol fermentation adalah ethanol. Jadi dalam pembuatan beer atau wine, wine ni dia menggunakan buah, okay? Dan diletakkan yeast. So yeast tu akan break down the glucose yang ada dalam buah tu, gula yang ada dalam buah, dan ditukarkan menjadi ethanol. So that's why lah, so itu dalam penghasilan beer and wine. Selain itu, kita tahu alcohol fermentation release carbon dioxide. Okay, jadi bila dia release carbon dioxide, the release carbon dioxide makes the bread the bread dough to rise. So dalam pembuatan roti, carbon dioxide yang dibebaskan itulah yang menaikkan dough. So dalam eksperimen yang kita buat tu, kenapa kita punya dough tu naik? Disebabkan adanya carbon dioxide yang dilepaskan. Okey, alcohol fermentation juga berlaku dalam plant, dalam tumbuhan. Contohnya adalah pokok padi. Paddy plants that grow in a waterlogged areas with less oxygen are able to carry out alcohol fermentation. Maksudnya pokok padi kan dia terendam sahaja. So kalau air itu tidak mengalir, okay, dia akan menyebabkan oksigen tu kurang. That's why kalau antara air yang mengalir macam air terjun dengan air kolam yang tidak mengalir, kandungan oksigen terlarut dalam air terjun adalah lebih tinggi berbanding dalam kolam air yang tidak bergerak. Sebab pergerakan air, bila air itu mengalir, air yang bergerak itu dia akan serap oksigen daripada udara masuk ke dalam air. So kalau pokok padi memang kita takung air, jadi air yang bertakung tu akan menyebabkan kurang oksigen. Jadi dia menyebabkan paddy plant can able to carry out alcohol fermentation. So ethanol is produced in the tissue during the fermentation process is toxic to the most plant, but the cell of paddy plant have a higher tolerance for ethanol compared to the other species. That's why lah, kalau pokok lain kita rendam air tu, maksudnya kita tanam pokok lain dan biarkan air bertakung, lama-lama etanol yang terhasil akan jadi toksik kepada pokok. Tapi kalau untuk sel paddy plant, dia tolerant dia boleh tolerate kepada etanol yang tinggi berbanding dengan spesies lain. Okay, so the paddy plant produce plenty of alcohol dehydrogenase enzyme that can break down ethanol molecule into non-toxic carbon dioxide. Subhanallah. Allah ciptakan bagusnya kenapa pokok padi still boleh hidup atau membesar walaupun ditanam dalam air yang bertakung, kerana pokok padi produce plenty of alcohol dehydrogenase enzyme. Maksudnya enzim alcohol dehydrogenase ni yang akan menguraikan etanol menjadi
karbon dioksida yang tidak toksik. So dia uraikan etanol jadi karbon dioksida. Saya rasa kalau pokok-pokok lain, tengoklah pokok-pokok yang kita tanam dia kena perlukan macam rendaman air pun dia boleh hidup. Macam pokok pokok apa yang tepi kalau longkang tu banyak, pokok kangkung. Kalau pokok kangkung air banyak pun dia masih boleh hidup, sedangkan dia boleh hidup dengan segar. Jadi pokok kangkung mungkin juga mempunyai enzim alkohol dehydrogenase. Okay, so saya ulang balik, proses fermentation ni adalah proses di mana the glucose is broken down secara incomplete. So the incomplete broken down tu dengan limited oxygen or no oxygen. So kenapa dipanggil incomplete broken down, di mana glucose ditukarkan or broken down into pyruvate, kemudian pyruvate bertukar jadi etanol, carbon dioxide and energy, iaitu 210. So alcohol fermentation berlaku di mana? First in yeast dalam pembuatan beer and wine, dan di mana yeast tu juga terlibat dalam mix the bread dough to rice, sebab dia release carbon dioxide. Dan yang kedua adalah plants in paddy plants yang tumbuh dalam waterlogged area, air bertakung, dia akan menjalani alcohol fermentation. Etanol yang production tu tidak memberi efek kepada paddy, sebab sel paddy ni higher tolerance to ethanol, dan paddy plant also produce alcohol dehydrogenase enzyme that can break down ethanol molecule into non-toxic carbohydrate. Okey, yang kedua, fermentation yang kedua adalah lactic acid fermentation. Okey, kena ingat fermentation ni boleh jadi sama ada alcohol fermentation atau lactic acid fermentation. Okey, apakah lactic acid fermentation? Okey, bermula dengan glucose is broken down into pyruvate, and then the pyruvate is converted into lactic acid and energy. Jadi tukar jadi lactic acid and energy, tak ada carbon dioxide. Dan tenaga dia, if I'm not mistaken, about 150 kilojoule saja, lebih rendah lah. Okey, dia membentuk lactic acid. Okey, apa contoh tempat ataupun situasi yang menjalani lactic acid fermentation? Yang pertama adalah dalam bakteria yang dinamakan lactobacillus, dan yang kedua dalam human muscle cell. Dalam sel otot kita juga boleh berlaku penampaian, iaitu lactic acid fermentation. Okey, kita tengok dulu untuk bakteria lactobacillus yang menjalani lactic acid fermentation. The bacteria lactobacillus carries out milk fermentation to produce yogurt. Dalam pembuatan yogurt, lactobacillus ni akan menjalani proses penampaian untuk menghasilkan yogurt. Kita tahu yogurt tu rasanya masam. Macam mana rasa masak itu terbentuk? Lactobacillus akan bertindak ke atas sugar ni, gula ni, dan menukarkan gula into lactic acid. Okay, the lactic acid then coagulate casein or milk protein to produce yogurt. Asid laktik ni lah akan menyebabkan coagulate tu mengentalkan casein, protein susu. Kan yogurt kan dia macam berketul-ketul macam tu kan. Kalau awak tengok susu basi, susu basi tu ni lah macam seolah dia macam berketul macam tahu fufa tu kan. Yogurt, kalau biasa makan yogurt lah. So coagulate tu lah. So the lactic acid is the source of sour taste in the yogurt. Jadi rasa masam pada yogurt tu disebabkan lactic acid yang terhasil akibat bakteria itu menjalani proses fermentation, iaitu lactic acid fermentation. Okay, sel kita pun menjalani lactic acid fermentation. Okay, this process is carried out by the muscle cell during vigorous training. So sel kita ni normally dia akan undergo aerobic respiration. Tapi bila keadaan limited oksigen atau tak ada oksigen, bila berlakunya keadaan itu,
semasa menjalani latihan yang vigorous. Vigorous ni macam yang aktif lah, buat aktiviti lasak, kita berlari, lari 100 meter, 400 meter. So membuat exercise yang vigorous ni, kadar the rate of oxygen use exceed the oxygen supplied by the blood circulatory system. Maksudnya sel tu memerlukan needs energy. Kadar penggunaan oksigen melebihi oksigen yang yang disupplykan oleh blood system. Maksudnya oksigen yang nak guna banyak sebab nak hasilkan banyak tenaga kan buat aktiviti. Tapi oksigen yang disalurkan dekat darah tu tak cukup untuk memenuhi keperluan oksigen yang diperlukan oleh sel. Jadi masa sel tu mengalami oksigen deficiency state, dalam keadaan kekurangan oksigen, dalam keadaan kekurangan oksigen dan dikatakan mengalami hutang oksigen atau oksigen debt. Maksudnya sel tu masa tu atau sel otot kita tak cukup nak gunakan oksigen. Jadi oksigen tu kurang ataupun tak ada. Jadi keadaan kurang tu terpaksalah masa sel ni mengalami proses fermentation, iaitu lactic acid fermentation. Dan sel di mana dalam kekurangan oksigen dinamakan hutang oksigen atau oksigen debt. Okay. So during the process, the glucose cannot break down completely. So dia sepatutnya glucose is broken down into carbon dioxide, water and energy. Tapi disebabkan tak cukup oksigen atau ada hutang oksigen, glucose ni akan broken down into two molecule of ATP ataupun 150 kilojoule energy will be produced. Ni yang tadi hasil dia tu. The produced lactic acid accumulate until it reach a level of concentration that cause fatigue and muscle cramp. Okay, kita tahu lactic acid fermentation akan membentuk lactic acid and energy. So energi yang dihasilkan untuk glukosa adalah sangat sikit, iaitu dalam 150 sahaja. Dan lactic acid yang terhasil akan berkumpul dan akhirnya berkumpul dekat sel masanya, akhirnya menyebabkan jadi letih dan jadi cramp. Kita punya otot ni jadi kejang atau cramp tu disebabkan pengumpulan lactic acid yang berlebihan. Jadi once the vigorous activity stop, the intake of excess oxygen will oxidize the lactic acid into carbon dioxide, water and energy. When all the lactic acid has been expelled, the oxygen debt is repaid. Maksudnya bila kita berhenti melakukan aktiviti yang cergas ni, kita akan bernafas dengan cepat kan? Itu sebenarnya kita nak ambil, we want to increase the intake of oxygen. Fungsinya adalah untuk menguraikan balik lactic acid tadi menjadi carbon dioxide, water and energy. Maksudnya dia macam pokok padi lah. Kalau pokok padi dia ada alkohol dehydrogenase enzim. Tapi kalau kita akan bernafas dengan cepat untuk menukarkan lactic acid itu jadi carbon dioxide, air dan tenaga. Jadi bila semua lactic acid sudah disingkirkan, kita katakan bahawa hutang oksigen sudah dibayar. Maksudnya glukosa itu dipecahkan jadi asid laktik dan tenaga tu ibarat macam oksigen tu dihutang dulu. Okey, jadi ni adalah dia punya ni lah, semasa peringkat awal exercise, kekurangan oksigen dekat sini kan. Ni yang dikatakan ni pengambilan oksigen. Sepatutnya nak lagi ni. Jadi pada waktu ini, pada kekurangan oksigen ni lah, sepatutnya gini lah, dia punya graf macam ni, tinggi macam ni. Tapi pengambilan dia macam ni saja. Jadi ni adalah kekurangan oksigen, ni adalah hutang oksigen. So bila bila the end of exercise tu,
Ni ibarat macam bayar balik ni. Makin lama kita pun tidak kurang, ni dalam proses recovery ni kita akan bayar balik lah. Kita kata hutang oksigen dibayar dengan kita bernafas laju tu untuk oksigen tu digunakan untuk menukarkan atau mengurangkan lactic acid into carbon dioxide, water and energy. Okey, setakat ini macam mana?